What was your task? So for our assignment for this subject is to create a group logo and poster. Not only that, but we also have a task that entails creating a storyboard using Powtoon and filming a video. So the second one is what was the online IT tools that you used to complete the task? So for me, I'm primarily utilizing the Canva app for this assignment. It's the simplest to use and often to what it is two tone of option for me to recreate my own design. So the third one is what was the problem or issue did you encounter during the activity and while using the online IT tools? So for me, while theirs isn't a problem right now, so basically time I do also get a problem. So occasionally my internet sometimes has problem on that Canva and website like for what is this? For no apparent reason. So basically, okay lah, tidak masalah juga lah pasal itu Canva. But the thing is like yang masalah dia tuh online, dia punya internet tidak ke wifi, mostly wifi college. So miss dan gak salah. So yang keempat, how was the problem resolved? What was your effort? So for me, basically biasalah. Since pasal wifi, instead of di college saja, I try to fix lah pergi cari di mana-mana, di tempat yang kuat dia punya line, mostly macam Daily Coffee, pun di rumah siapa-siapa lah, pinjam rumah orang stay di sana untuk kasih sambung lagi tuh kerja sa. So for number 5 is how do you feel about the online IT tools after you have complete your tasks, elaborate, compare your experience before. So even ni benda already saya sudah kita buat mostly dalam apa-apa subjek, mau buat itu ini, poster semua slide. So bila dalam task ni yang sekarang ni subjek PC 700 ni, I learn more and more. Lepas tu banyak knowledge, lepas tu makin saya hafal lah itu cara IT, menggunakan IT tool. So the last is what did you learn through the activity? Actually banyak saya belajar, mostly ya lah pasal IT tools lah, macam cara mana mau guna yang senang, mana yang susah, mana yang itu, mana yang ini. Lepas tu, ya lah, so far itu saja. And that's all for me. Thank you. Okay, for me, first question is what was your task? In this project, we are required to make a Powtoon video presentation, digital storyboard, and individual poster logo. For me, my task is making an individual poster, logo, group storyboard, and also Powtoon video presentation. So second question, what was the online IT tools that I have used to complete the task? To do the individual poster and logo, I have used the Canva apps. Then beside that, to make the storyboard, I use the storyboard apps. Then to make the video Powtoon, I use the Powtoon apps. So for the third question, what was the problem or issue did you encounter during the activity and while using the IT tools? I do encounter issue to use the Powtoon apps and the storyboard apps because it is difficult and confusing for me since I'm new to the apps. But for the Canva apps, I don't encounter any issues since I have been using the apps very often. Then the fourth question is how was the problem resolved? What was your effort? And to solve the problem on using the apps is by making research in Google or find video tutorials in YouTube on how to edit on those apps. By researching, I have learned on how to make an editing using the apps more effectively. For the fifth question, how do you feel about the online IT tools after you have complete your task? Elaborate and compare your experience before. So I feel very happy because I managed to learn something new, such as making a storyboard and editing video
using the Storyboard.dat and Powtoon apps. So compare with my experience before, I only managed to use the Canva apps, but now I can do editing using the others apps than Canva. So the last question, what did you learn through the activity? Through this activity, I have learned on how to be responsible for finishing the task on time. Not only that, the most importantly, I have learned on how to use the new IT tools such as Powtoon and Storyboard.dat apps. So that's all from me. Thank you. Okay, nama saya Zaleha binti Muhammad Saleh. Saya program DPG. Okey, apakah tugasan saya dalam perkumpulan? Iaitu tugasan saya membuat aplikasi Instagram, sosial media dengan YouTube dan Google Drive untuk kumpulan saya. Lepas tu yang soalan yang kedua ialah IT yang saya guna iaitu Canva dengan Storyboard. Dan yang ketiga, apakah masalah atau isu yang anda hadapi semasa aktiviti? Masalahnya ialah masalah internet dan wifi lah. Kadang gadget pun masalah juga. Lepas tu dia yang keempat, bagaimanakah masalah itu diselesaikan? Okay, usaha saya untuk menyelesaikan ialah cara menggunakan tablet ataupun telefon bimbit untuk membuat poster. Lepas tu yang kelima, apakah perasaan saya tentang alat IT yang digunakan? Perasaan saya selepas menyelesaikan tugasan, saya merasa gembira dan tenang kerana tiada lagi tugasan lah. Dan boleh fokus dengan tugasan yang lain. Dan saya boleh belajar tentang aplikasi Storyboard dengan Canva lah. Lepas tu yang last soalan dia, kumpulan yang saya dapat sekarang ni lebih bekerjasama untuk menyiapkan tugasan serta memberi respon yang baik, dan kesimpulannya dengan ahli kumpulannya memberi tanggungjawab dan kerjasama untuk membuatkan tugasan ini dengan cepat, memberikan idea-idea yang menarik. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, nama saya Muhammad Faiz bin Muhammad Edi. Saya ambil kos DPG dan mengambil subjek PC 700 lah. Okay, so ini individual reflection. So saya terus dengan soalan lah. Soalan nombor 1 adalah what was your task? Jadi saya punya task dalam PC 700 ni. Dalam projek ini kami dikehendaki membuat persembahan video Powtoon, papan cerita digital dan logo poster individu. Dan bagi saya, tugas saya ialah membuat poster individu dan logo. Jelas kan tuan? Oh, jelas. Okey, soalan nombor 2 adalah macam mana saya membuat poster sama tu logo. Saya untuk membuat poster dan logo individu ini saya menggunakan aplikasi Canva ataupun website Canva untuk menggunakan buat poster dan logo tersebutlah yang diberikan tugas. Dan yang ketiga adalah masa saya buat editing lah. So masalahnya adalah semasa saya buat poster dan logo tu saya mengalami line tidak berapa kuat. Lepas tu susah membuka website. So, dan website tu problem lah Canva. Kalau kita website lah. Saya tidak download tu Canva. Dan yang keempat, macam salah punya musuh. Okay, jap. So, terus yang nombor 5 lah. Apa semua perasaan bila buat di online IT bila gunakan Canva ini adalah pertama kali saya menggunakan aplikasi atau website Canva ini. Saya rasa susah dan tidak dapat berfikir cara guna aplikasi Canva tersebut. Bila saya belajar dengan perlahan, saya boleh mahir dalam menggunakan aplikasi Canva tersebut. So, last question adalah what do you learn about the activity?
Jadi apa yang saya belajar dalam pelajaran P700 ini adalah saya dapat mengasah kemampuan saya untuk edit poster dan logo sendiri, dan saya dapat belajar kerja berpasukan lah untuk teamwork lah, dengan ahli keluar sendiri. Itu saya. Terima kasih. Hai, nama saya Joshua. Saya dari kos DIM. Untuk soalan pertama, apakah tugas Anda? Tugas saya ialah membuat poster dengan logo. Soalan kedua, apakah alat IT yang dalam talian yang Anda gunakan untuk menyelesaikan tugasan? Alat yang saya gunakan ialah Canva. Soalan ketiga, apakah masalah atau isu yang Anda hadapi semasa activity dan semasa menggunakan IT dan talian? Masalah saya adalah saya kurang kalau bab mengedit dan gangguan internet. Bagaimana Kak masalah itu diselesaikan? Apakah usaha Anda? Saya minta hotspot kawan. Lepas itu saya minta ajar dari kawan-kawan untuk cara mengedit. Apakah perasaan Anda tentang alat IT dalam talian selepas Anda menyelesaikan tugas Anda? Uraikan dan bandingkan pengalaman Anda sebelum ini. Perasaan saya selepas menyelesaikan tugas ini, saya merasa gembira sebab saya dapat belajar something dalam tugasan ini. Soalan ke-6, soalan terakhir, apakah yang Anda pelajari melalui aktiviti tersebut? Saya dapat belajar kerja sama kumpulan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan, walaupun ada beberapa isu, tapi kami dapat menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih.